запалил светла, ти ми зостави Мурия. То. Сиди, лако. О, докторе! Добър дан! Какво да пиво? Да пиво. Хайде, контрола беше. Айде, изволите. Добре, мате. Айде, седи тук, садай тук. Ще съм дойде трябва реакция. Да, не, ето. Не. А няма и друга ловко. Добре, инакция в тяло. Один? Трябва да. Я, седи. Не такива моя книга на това. Дай Дикс. Ало. Дикс, братцо. Докторе, ви ли имате Дикс? Овде. Епа, пусти Дикс. Можете вам, докторе, аз съм понял Дикс. Я ще го да морам що пред да возим кучи. Имам едно брата, това Айде, не трябва ти Дикс. Морам аз тим братом дига Микс. Дай. Чао. Айде. Хвани поглед. Опа! О, братцо, šta mi radiš? Vrati bre! Šta radiš? O, ništa, da, tu su ja. Ti idi tamo u kuću. Gdje ćeš li tebi? Da kupim X80 i... Ajde da kupimo... Idem da kupim Sonija. I 3 joysticka. Ja ću da kupim... I fišku da kupim. Dobro, ja ću da kupim Sonija, ja! Ja zapratim se upravo. Idi! Što svira? Joj, opet radi migavac. Rade migavci. Ajde fijesku da igramo. Gledam. Stigli da kupim. Pazi, nisi ga prečito. Ne. Joj. Si kupio? Baš si nosi jedno. Idi sve tamo da kupim. Ne tu. Sve je predloženo tam. Teraj, kući. O, kad si ti stigla? A mi smo stigli tu, čajmo. Ma nismo, ja treba da idemo u prijateljicu. Ajde, vamo te bre. Ajde, čao. Ćao, pa čujem Sanija. Ček da vidim koja se sati. O, gdje nam je kiša vodi? Od 90.